सकाल सकाल आज वर्षा पूरा गाजी देगला एपट सैड्रे किसी भंगा जाइए ऊपर जो छुआ था ओलार की बाँस बाँस गुड़ा सब काट देते भाई आम सकाल सकाल आसिक दुटा पार्सल देगले वर्षा पूरा एगुड़ा सब छिंचर हो दुटा पार्सल ऑर्डर होता आसगला सका घर भंगा सारापर एगुड़ा सब ओदा होपर जी एगुड़ा सब भांगी छिंचर ऊपर जोड़ा था सब ओलारा पर ये बाँस बाहरी बाहर एपटे तो ऑटोमेटिक पानी भेदी सब झड़गला वर्षा पूरा छिंछतर कर सब चपर चपर कालो सकाल पर से बसे खाई कालो कालो ना नो पार्टी खराब कर से अवस्था छोटा मैं ओपन करो तो बड़ कंजीरा देलु सेटा सब काम ठीक है भल अच्छे एटा ये कण लगे तादर जो एक रखा एटा ये कणार ये लगे से भल एकुटे देजनी गुआर पूरा कोनर सेटिंग हो या कलर दे लखा यादर सेटिंग हो छोटा कत पे कोड़ा एटा एटा केते बेला देखि न सब 100-200 भीतर एटा 90 टका राखो एटा कम एटा बापू आम बुझे जो रड के कहला 550 दुकान हो 550 रड राजू कहला 500 टका पड़ो ये तो भूल ये केते टका तार सी गोटी क्या कहला ये टिके हल्का जिनस खसुविधा कौन खराब ता भीतर थी लुगा गलियो नै ता लुगा गलियो डबल स्टैंड गोटे ना कौन डबल तो पाइप स्क्रू दे तो ये बर्तमान स्टाण्ड लगिगला किंतु ये स्टाण्ड जो स्टिकर देती पान लगे हूँ बाहर जो स्क्रू लगे पड़े तू समझा ना चल बड़ा की माछ लो तम पुओ को जो खाए से फोन करी मैं कहमी पुओ बहु मुन्नू फोन करी कहमी खाए से तो पचारमी बोले कहबी ना घर है माछ किंतु गोटे छुआ खाऊ आलू तो माछ हेले माछ दो ना ना माछ खाई तो दो माछ तू खाइबू आलू बड़ा खाइबू ओहो ए मो स्वामी कहजंदी एते मिछ कथा असंभव एते मिछ कथा सत्य कथा तमे गलो माछ मत ना जानि देनो कोन तुम भाजी तुल नहीं गलन खाई दाम घर रे बोट बोले किछ कोनी ओहो मो हेलो सीरियल फिल्म जीवा कथा केवनो भाजा करी माछ भाजा थाली रे थाली माछ को मन दू ना माछ खाय लोक तो तू माछ आ जाई दे ना बोले मत माछ दऊ ना दी ये दऊ ना हे जगन्नाथ हे कोडी अच्छा प्रभु देखु तो तमे माछ खालो मत माछ देबो तुम तो माछ भातल नहीं आसिलन खाई था तमे मना माछ खाइबनी कहीं मुके देह भल नहीं ओ को ये फंस गया सी कौन है तो तो कौन होची गलु तो देखी प्लास्टर करा हां से माने फोटो रे देखिला जे लाइट लगिला हेड देखिला गला टिके बे झियो बा तो मार दो ना को तो खेलिया पाई कहि तो एबे ना ना तू हाथ मार था हां धीरे 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 थाऊ तब से देखि गले तू से डबाऊ खेल अब
ଦେଖିକି କହିଲା ହଉଛି ନା ଏବେ ଏବେ। plaster ହବ। ଏଇ ତୁ ଥାଉ ତୁ ତାକୁ ହାତ ମାରା ଥାଉ ତୁ ଖେଳ ତୁ ତ ଖେଳିବା ଦରକାର ନା ତୁ ଏଇ ଡବା ଧରି ଖେଳ। ତ ଦେଖିକି କହିଲା ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହବ। ତାପରେ ଏଟା କୁଡ଼େଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଲା ହଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। କେତେ ଦିନ ରଖିବ ବୋଲି କହିଲା? କହିଲା 15 ଦିନ ପରେ 16 ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖାଯିବ। 16 ଦିନ କଲା ହବ ଏଇଟା। এই দেখে আন ପୁରା ହାର୍ଡ କରିଦେଇଛି। এটা পুরা কর নাই খালি তଳ পটটা করছি ভাঙিলা পুরা এତିକି ଖାଲି ବାଁସ ଭଲ ଏ ସାଇଡଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉଛି କାଲି ସେଥିପାଇଁ ମଝିଆ ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପା 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି କଲିକତା। କାହିଁକି ଆଗରୁ ସେମାନେ କଲିକତା ରହୁଥିଲେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ଠାକୁର ହୁଏ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ତାଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ କଲିକତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ କହିଲା ଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍। 2-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବେ ଦି ବାପା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଏତେ ଘରେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶାଶୁ ବୋଉ ମିଶିକି ଏଠି ଗୋଟେ କି ପିଠା ବୋଉ କାକରା ବସିକି କାକରା ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ବସିକି ଏଠି ବୋଉଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି କି ତ ଇଏ କି ବୋଉ ହଁ ସେଇଆ କର ଏଠି ମାତେ ବସିକି ଆମର କାକରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଖଳି ଜନ୍ତା ସିଏ କି ଜନ୍ତା ଖଳି ଜନ୍ତା ଖଳି କରୁ ଇଏ ପୁରା ଛେନା କରା। ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋମୋ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭାରି ଚାଲାକ। अरे कहना क्या चाहते हो? ଏଇଠି ଧର କ'ଣ ମୋମୋ ଖାଇବା ମୁଁ ଜାଣିବି କାଲି ମୋମୋ କରିବା ଖାଇବା।